श्रीदुर्गा सप्तशती अथ प्रधानीकं रहस्यम्। अस्य श्रीसप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठुप छंद है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतयो देवता यथोक्त फलावाप्यर्थं जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतरामे चण्डिकायाः तव्योदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमहर्षि आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परं मनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्सन्व्यवस्थिता। मातुगलं गदाखेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। तप्तकाञ्चन वर्णभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि। सा भिन्नायजनसङ्काशा दृष्टाङ्गकित्वरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा। खड्गपात्रशिरः खटैरलं कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं सरसा बिभ्राणा हि शिरः शस्त्रजम्। सा प्रभोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे तार देहि तुभ्यं नमो नमः। ताम प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते। महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिदुरत्ययया। इत्मानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः। एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽश्नुते सुखम्। तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप सत्वाक्यैनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभां दधौ। अक्षमालाङ्गकुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी आमानस्यै च सा ददौ। महाविद्या महावाणी
भारती वाक सरस्वती आर्या ब्राहि कामधेनुर्वेदगर्भा चाधीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जन्यतां दैव्यो मिथुने स्वानुरूपतः इति युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भरुचिरो स्त्रीपुंसो कमलासनो ब्रह्मन् विधेवरिचेति धातरित्याह तं नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम् महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि चेत् नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गचन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सीतां स्त्रियम् स रुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रैविद्या कामधेनुः शास्त्री भाषाक्षरा स्वरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्ण ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभागा शिवा एवं युवत्यः सद्यः पुरुष्वत्वं प्रपयेदिरे चक्षुष्मन्तो नोपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मीर्नृप्त्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय वरञ्यो चण्डमजीजनत् विभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादिकार्यजातमभून् नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् उपोषपलायामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत नामान्तरैरनिरूप्यैषा नाम्ना नान्यैकेनचित् इति प्रधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। श्रीकुञ्जबिहारी श्रीहरिदास। प्रिय भक्तों, अगले ऑडियो में हम अथ वैकृतम रहस्यकम का श्रवण करेंगे।